Alhamdulillah kita merasa cinta yang mana hamba itu merupakan akhir وجعل قلوب المؤمنين متلقية بأنوار كتاب الله وسنة رسوله. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati orang mukmin itu selalu berhubungan dengan kitab Allah. وفتح آذان المؤمنين لسماع المواعظ الحسنة. Dan Allah Subhanahu wa taala membukakan telinga kita, alias kita untuk mendengarkan kitab Allah. فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. Karena orang-orang itu mereka bukanlah buka hatinya itu matanya, tapi buka hati yang ada di hati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa man ikhtara Allah hidayah al-bashariyah rafada sama' kalamihi rijal fi zamanihi. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan, sebagai orang yang bisa jadikan pedoman. Rasulullah kita Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk anak muda sebagai pemimpin Islam. وفتح الله عقولنا وقلوبنا لسماع كلام رسول الله فهذا من فضل الله علينا. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam membuka wawasan kita, membuka hati kita untuk memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan qada dari Allah Subhanahu Wa Taala. لابد للمسلم العاقل أن يفكر دوما من أين جاء وإلى أين انطلق. Dan kita senantiasa harus terus berpikir, terus merenung tentang dari mana kita datang dan kemana kita akan pulang. أنت كنت معلوما فأوجدك الله. Kita dulu tidak ada, lalu Allah ciptakan kita. كثير منا الآن يطلب الولد وهو الآن في العدم ثم يطلبه الله فيكون إنسانا في هذه الأرض. بعض الناس الآن ليس موجود سيخلقه الله بعد أن كان عدما. Sebagian orang sekarang ada, tapi nanti Allah Taala akan ada kan itu. ونحن نعيش سنصير إلى النهاية الموت بعد عمر طويل. Dan kita semua kita akan kembali kepada ujung kehidupan yang mana nanti kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. هل يستطيع أحدنا أن يدفع الموت عن نفسه؟ Maka kita mampu untuk menebus atau terhindar dari kematian. خاطب الحق تبارك وتعالى نبيه محمد قال إنك ميت وإنهم ميتون. Allah Subhanahu wa taala secara gamblang telah menginformasikan dalam Al-Qur'an. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, "Innaka mayyitun." Kamu akan mati dan mereka pun akan mati. إذا كان سيد البشر يموت كيف لا نموت نحن؟ Jika Rasulullah saja yang merupakan manusia terbaik meninggal, bagaimana kita tidak meninggal? لكن لو فكرنا في الموت كثيرا لا نرغب في طعام ولا شراب ولا بناء ولا زواج ولا عمل. Tapi kalau kita terus menerus memikirkan kematian, kita tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa kawin, tidak bisa ngapa-ngapain. خلق الله عندنا الأمل نؤمل أن نصنع ونصنع ونصنع حتى يفجأنا الموت. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pekerjaan sehingga kita bekerja yang mana akhirnya kita bisa tidak terus-menerus memikirkan kematian. أنت انظر إلى سلة فيها 100 دجاجة تنتظر أن صاحبها يدفع الأولى الثانية الثالثة حتى يموتوا جميعا. Nah, kita punya ayam 100 taruh di kita pusat mati semuanya. لأنه في الدنيا هذه العذاب كل يوم ينقص واحد إلى أن ننتهي جميعا. Pun begitu tidak sama dengan ayat dari kita diambil satu sampai tidak ada. لكننا إلى أين سنذهب؟
Tapi yang menjadi pertanyaan itu kemana kita akan pergi? أما الدجاجة فهي ودعت بأكلها ولبنها، Kalau ayam, kalau sudah mati selesai sudah, tidak ada urusan. لكن الإنسان سيحاسب على أعماله. Tetapi manusia kalau dia meninggal tidak langsung dibiarkan begitu saja, namun dia akan dihisab amal-amalnya. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Barang siapa yang dia mengamalkan kebajikan, melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepadanya. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan tercela, maka kepadanya itu akan kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. هل ضربت زوجتك يوما؟ Sekarang ada kita pernah pukul istri kan? هل أخذت مال أخيك يوما؟ Nah, pernah tak kita mengambil harta punya orang lain? هل نمت عن الصلاة يوما؟ Pernah tak kita kesiangan dari sholat? هل أديت زكاة مالك حقا؟ Pernah tak sudahkah kita menunaikan zakat? إذا نحن نفعل كل ذلك نكون من السعداء. Kalau kita kerjakan itu semua, insya Allah kita jadi orang yang beruntung. وإذا نحن نظلم ونظلم ونظلم سيكون حسابنا حسب يوم القيامة. Tapi kalau kita ketika di dunia zalim terus, nanti kisahnya akan keras sebenarnya. لكن الصالحين يرون قصور الجنة في الدنيا قبل الآخرة. Tapi orang-orang saleh itu melihat bayangan atau gambaran surga di dunia. أخبر الرسول أن الرجل الصالح إذا وضع في قبره فتحت له نافلة فيرى الجنة، يرى الرائحة الطيبة، يرى الحور العين، يرى الأنهار، يقول إلى ماذا؟ يقولون هذا لك، فيقول يا ربي خذني إلى هذا، فيقال له نم كنومة العروس. Kita sebenarnya sudah melihat gambaran surga. Dan ketika kita meninggal kelak dikubur, Allah Subhanahu wa taala membukakan jendela yang mana tembus ke surga, yang mana kita dikubur akan mencium bau surga, akan melihat penampakan surga. Saking indahnya kita meminta ke Allah, ya Allah, ini kok saya sekarang ini. Oh, dah, nih kamu tidur dulu. وإن كان الرجل ظالما وعاصيا وفاسدا تفتح له تلك النافلة لكن لموضعه من النار فيشوف الرائحة كريهة ويرى النار تلهب ويرى الحيات تلدغ الناس فيقول لمن هذا؟ قل هذا مكانه ومقصوره، يقول ربي لا تقم الساعة فيصله من ذلك من تلك الرائحة من تلك النار ما يجعله يغضب ويشتعل به قلبه نارا. Tapi sebaliknya, kalau kita di dunia melakukan kezaliman, kalau kita meninggal nanti dibukakan jendela, tapi bukan jendela dari surga. Jendela itu tembus ke neraka, sehingga di neraka kita mencium bau yang sangat tidak enak. Kita diperlihatkan dengan siksaan yang sangat pedih, sehingga ngeri kita di dalam tubuh itu. Ya Allah, ini untuk siapa nih? Kata Allah SWT, ini untuk kamu nanti. Oh, saya tidak mau. Dan parahnya lagi, belum kita masuk neraka, di kubur kita sudah mencicipi itu siksaan. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan istri-istrimu pelihara dari api neraka yang mana baranya terbuat dari manusia dan batu. وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة نصف تمرة من كان لا يملك إلا نصف تمرة قد يصدق مقبولا. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari neraka, hindarkanlah dirimu dari neraka meskipun dengan bersedekah separuh kurma. Itu kalau kita hanya punya separuh kurma, insya Allah
Kalau memang itu yang kita miliki, itu akan menyelamatkan kita. كان الصحابة لا يملكون الهوى. Dan sahabat itu mereka tidak ada kurma. جاءت جارية معها ابنتين تطلب الطعام من عائشة زوجة رسول الله. Ada salah seorang perempuan, dia punya dua anak, datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. لم يكن مع عائشة إلا تمرة واحدة. Dan Sayyidah Aisyah tidak punya apa-apa kecuali satu kurma. فأعطتها تلك المرأة. Lalu itu kurma dikasihkan ke perempuan tadi. تلك المرأة قطعت التمر شقين، أعطت بنتها نصف والبنت الأخرى النصف الثاني. Dan yang perempuan tadi, kurma yang tadi itu oleh Sayyidah Aisyah dibagi dua, separuh untuk anaknya yang satunya, separuh untuk satunya lagi. والمرأة تضرب ببنتها وهي تأكل سعيدة كون بنتها وجدت طعاما. Dan perempuan apabila melihat makanan, akhirnya menjadi bahagia. Alhamdulillah ada makanan banyak. كيف بيوتنا اليوم؟ هل يوجد فيها طعام؟ Bagaimana rumah kita sekarang? Apakah di situ ada makanan? كم حبة من العنب سقطت وأنت لا تلتفت إليها؟ Berapa banyak makanan yang kita sisa-sisa makanan yang tidak kita hirani, kita biarkan begitu saja. كم كم حبة كلانجي تسقط وأنت لا تنتبه والصحابة لا يجدونها وطعام. Bagaimana kondisi kita, ada kelengking jatuh, berabot-abot, kita abaikan saja. Padahal pada saat Nabi ada yang begitu. لابد أن نشكر الله على النعمة. Oleh karena itu wajib kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. كان النساء في زمن رسول الله لا تجد لباسا تلبسه في حيضتها إلا لباسا ضيقا. Wanita pada zaman Nabi mereka tak punya baju selain baju yang jelek. كم ثوبا مع بناتنا وزوجاتنا اليوم؟ Sekarang berapa banyak sudah baju yang dimiliki oleh anak-anak kita? كم ثوبا مع الرجال اليوم؟ Berapa banyak baju yang dimiliki oleh kita laki-laki? ثم نقول ماذا معنا نحن فقراء. Kemudian kita dengan bangganya mengatakan kita punya apa ini, saya fakir. الرسول إذا جاء المطر يصيب ثوبه وجبهته وأنفه بالماء المطر في المسجد ونحن نجد الفراش الجميل لا نتأذى معه أبدا. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di masjid pas hujan tuh masjidnya bocor, jadi air datang ke baju Nabi, ke hidung Nabi, sementara masjid kita Masya Allah. هل شكرنا الله على هذه النعم؟ Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat ini. هل كان الصحابة إذا أصيب أحدهم في عينه كان يفقد بصره يصبح أعمى؟ كثير من الصحابة كان أعمى لما كبر سنه ونحن إذا كبر سننا نذهب إلى الطبيب يصبح عيننا طيبا إلى أن نموت. Ya, banyak sekali para sahabat Nabi itu yang mereka buta matanya karena memang tidak ada obat mata. Sementara kita, Masya Allah, sakit dikit pun langsung ke dokter sembuh mata kita. أنتم تسمعون من آبائكم وجدودكم أن إخوانكم ماتوا صغار لأنهم لا يجدون العلاج. اليوم أولادنا يجدون العلاج لا يموت من الصغار ومن الكبير. Kan kita sering dengar ya orang-orang tua kita dulu, oh ini saudaramu dulu mati waktu kecil, kenapa? Karena tidak ada dokter, tidak ada bidan, tidak ada siapa-siapa. Kalau sekarang kan jarang kita temukan sakit langsung sembuh, ada obatnya. Alhamdulillah ala manni wa karamihi. Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya. كم من أهل إندونيسيا مات ولم يشاهد الكعبة. Berapa banyak di antara kita orang Indonesia yang mati dan belum pernah melihat Ka'bah? أنتم تشاهدون الكعبة عبر الإنترنت عبر التلفزيون. Kita lihat Ka'bahnya di internet dan TV. وبعضهم ذهب العمرة والحج من فضل الله. وبعضهم ذهب إلى الحج والعمرة. Nah, sebagian dari antara kita ada yang pergi haji dan umrah. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Kalau kita menghitung nikmat Allah, ya
kita tak mungkin tidak mampu. الإنسان إذا شكر الله على النعم زاده نعما وفضلا كبيرا. Manusia kalau menyibukkan dirinya dengan nikmat dengan bersyukur kepada nikmat tersebut, Allah akan ditambahkan nikmat tersebut. وأفضل شكر للنعمة أن تهتم بذكر الله أنت وزوجتك وولدك وبنتك ومن حولك. Dan harta yang terbaik yang kita gunakan adalah apabila harta itu kita fokuskan untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. الحمد لله المسلمون اليوم تيارات كثيرة. Alhamdulillah orang-orang Islam sekarang itu kaya-kaya banyak. جماعة الإخوان المسلمين يحملون أنفسهم وزوجاتهم إلى باكستان، إلى الهند، إلى بنغلاديش، إلى العرب، إلى كل مكان يحملون لا إله إلا الله، لا يريدون شيئا آخر إلا هذا. Sekarang kita banyak temukan orang-orang yang Masya Allah perjuangannya pergi kemana-mana, ke India, Pakistan, Bangladesh. Bukan dunia yang dicari, bukan harta yang dicari, tapi ingin menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah. Bukan selain itu tidak. حتى الحكومات عرفت أن هؤلاء مخلصون فعملوا لهم خصما في التذاكر في الطائرة. لا إله إلا الله. انظروا إلى كيف الإخلاص، لما وصل الإخلاص إلى هؤلاء الناس يسر الله لهم الأرض والسماء. Dan sampai orang-orang pun mengetahui bahwa orang-orang ini orang-orang ikhlas, bahkan di bandara pun dipermudah semuanya. Orang-orang tahu akan keikhlasan. هناك من هو مشغول بالذكر من الصوفية ومن غيرهم، لا يهمه في اليوم إلا أن يقول لا إله إلا الله 10,000 مرة، اللهم صل على سيدنا محمد 10,000 مرة، لا إله إلا الله 10,000 مرة، أستغفر الله. هذا فضل من الله. رجل آخر مشغول فقط بالطعام، بالنساء، بالنوم، لا إله إلا الله. انظر الفرق ما بين هذا وهذا. Ada juga yang menyibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah. Tak ada kegiatan lain selain berzikir kepada Allah. Baca istighfar, puluhan ribu, sholawat, puluhan ribu, tasbih, puluhan ribu. Mereka habiskan waktunya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada juga sebagian orang yang kegiatannya hanya memikirkan makan, minum, tidur. Tak ada lagi yang dikerjakan. Lihat perbedaan yang ada dua. لابد أن تفكر أن جسمك يتكون من شيئين اثنين. Harus kita berpikir bahwa kita ini dikuatkan dengan dua perkara. جسد يحتاج إلى طعام وشراب وغذاء. Ada badan yang butuh kepada makan, minum dan istirahat. وروح يحتاج إلى ذكر وارتباط بالخالق سبحانه وتعالى. Dan ruh kita itu bisa sehat, bisa kenyang dengan terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. فإذا أكلت وشربت أعطيت الجسم الغذاء. Nah, kalau kita makan dan minum, maka kita memberikan vitamin kepada badan kita. ما هو غذاء الروح إذا؟ Karena pertanyaannya apa vitamin atau makanan ruh kita? ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Makanan suplemen ruh kita adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya hanya dengan mengingat Allah hati akan. أبو هريرة يقسم الليل إلى 3 أثلاث. Abu Hurairah membagi malamnya kepada 3 kegiatan. ثلث للنوم والأكل والشرب والنكاح. Sepertiga beliau gunakan untuk makan, minum, tidur dan nikah. ثلث لتلاوة القرآن والتهجد. Sepertiga lagi digunakan untuk membaca Quran dan tahajud. ثلث لتعلم السنة النبوية الصحيحة. Dan sepertiganya lagi dipergunakan untuk mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ما منا يسمع مثله. Siapa di antara kita yang mengerjakan ini? كان معه خيط
فيه 1000 عقدة لا ينام حتى يذكر الله. Abu Hurairah punya, kalau kita tasbih ada 1000 biji, yang mana beliau tidak akan tidur kecuali sudah selesai dipikirkan. عندما حضرته الوفاة كان يبكي بكاء شديدا. ما بك يا أبا هريرة؟ قال أخاف السفر طويل وليس معي شيء من الزاد. Tatkala Abu Hurairah menjelang ajalnya, Abu Hurairah nangis sejadi-jadinya. Ditanya oleh sahabat, kenapa kau menangis Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, saya sudah hidup panjang, sudah hidup lama, tapi saya khawatir saya tidak punya bekal untuk pulang. نسأل الله أن يوفقنا للعمل الصالح. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik sehingga bisa beramal saleh. أفضل شيء قال العلماء أن تتاجر في تعليم ولدك. Sebagaimana kata ulama, persiapan atau bekal yang paling utama yang bisa kita lakukan itu adalah kita mempersiapkan anak-anak kita untuk ta'lim. التعليم تعليم ولدك علامة على إيمانك، لأنك تريد أن تبقى لا إله